Sabi, nagduglandog kong tingo guys. Jamaan! Hello, what's up guys? Mr. GTV Vlogs. So ulit nga nagbabalik. So ayun guys, papunta kami sa Palaw. So yung Palaw guys, so napakaganda doon. Tapos malamig yung hangin doon. Sobrang lamig, sobrang lamig. Tapos malamig pa sa South Korea. So share lang. So yun guys, papunta kami. So nandito pa kami sa gasoline station. So yun lang, update kayo. Babush! 1 hour later. So ayun guys, saka na bukid karon guys. Magsaka na bukid. Bukid na yun eh. So yun guys. Saka nagbukid. Wow, grabe, sobrang lamig dito. So tingnan nyo. So, yun. So bilang isang vlogger, magpapakagat kami ng banakon. Ahas. Sa ahas ba ahas? Isang kagat, langit agad. Yun guys, ayun, so yun yung strawberry. So yun, papauwi na po kami. So grabe guys, naligaw kami. Iwan ko lang kung saan to. Tignan nyo guys, tignan nyo, naliligaw kami. Saan na ba ito pumunta? Wala kami pagkain dito. Sure lang. So tingnan nyo guys, kami lang dito. Ito yung kasama ko, isa si Sir Patrick, saka yung isa lapat asa man talipat. So hindi namin alam kung saan kami dadaan kasi walang signal dito guys. Sobra walang signal. Tingnan nyo anong oras na. Alas 3:30 na po, 3:30. Tapos walang signal. Kana dira uno na idala no. Dito ba? Tara guys, ito may dalan. So ayun guys, saan na kami pumunta dito? Pat! Ano naman Pat? Ikaw may nakatawa dere Yasman. Ha? So ayun guys, tama. Tingnan nyo, alas 3 na po. Guys, so babalik kami guys, kasi walang dalan. Oh grabe. Slide. Digto man ka magtagad sila. Allah, layo pa. So, iwan ko guys. Dili naidalan diri anak ko diri ta bata. Nakabantay ko murag naidalan. So grabe. Babalik kami guys kasi naligaw. So tara. Kuya Jam! Kuha namin dire! Kuha namin dire! Nalimot na haganan! Guys, wala na yun na. Kuha namin kabalo sa yung wagi. Ya Jam! Sabi, nagduglandog kong tingo guys. Jamaan! Wala naman. Jamael! Kaya Jam! Jamael! Ya! Pamit pa lang sa dalan! Ahamang dalan dire! Wala na yun mi guys. Wala yun mi ane. Wala yun mi kiblos dalan. Nangasaag namin. Bulog sa mabalik. 1 hour later. Sa wakas natagpuan rin namin yung daan. Grabe, kinabahan kami guys. Kasi kanina lang kami, kanina pa lang kami na ikot-ikot doon sa taas. Hindi namin alam kung saan. Guys. So ayun guys. Doon kami pumunta. So grabe na. Wala kang makikita kundi puro puno tsaka sagbot. So yun. Sa wakas. Nawala namin yung kaba. Yung kaba namin is wala na. Grabe. So sa wakas nakababa na kami sa bundok. Doon sa taas. So grabe, nakababa rin kami sa wakas. So tingnan nyo. So dyan kami sa taas kanina.
Galing. Sir, naamin dili sa ubos. 1 hour later. Hey guys, nandito na yung sasakyan namin. Yung sasakyan. So, naabot na. So wakas, naabot record. So grabe. Grabe ka, sobrang kaba talaga. So, ito yung sasakyan guys. So, ayaw sa man. Dami na akong bawa na vlog. So ayun guys, what's up? Grabe, first time in my life guys nga, nawala ako dito sa Lasang, kaming tatlo nawala. So, malapit na akong malubat. So, yun guys. Whew! Tingnan nyo guys kung sobrang taas yung nakyata namin. So, tingnan nyo. Grabe. So, bye-bye na. So, Mr. GT Vlog sa Bosch.